إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madin zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, terlebih nikmat iman wal Islam, diiringi dengan nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Fatih mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa kepada Allah. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga dengan bekal takwa itu Allah selamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita telah berada pada tanggal 17 bulan Sya'ban. Kedatangan bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Bulan yang sama-sama kita nantikan akan segera hadir, memasuki masa-masa kehidupan kita dengan beragam amal-amal berpundi pahala. Layaknya tamu kita sambut Ramadan dengan sambutan yang hangat. Kita jadikan momentum yang tak pernah terlupakan. Sudah sepatutnya kita bersuka cita menyambut Ramadan, karena masih ada kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan utama diwajibkannya berpuasa atas diri kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai ekspresi kebahagiaan kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Subhanallah, begitu mulianya bulan Ramadan. Sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai. Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah penting adalah kita melakukan berbagai persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita siapkan diri kita, keluarga dan masyarakat agar lebih maksimal menjadikan Ramadan sebagai ajang meraup pundi-pundi pahala di setiap amal saleh yang kita kerjakan di dalamnya. Persiapan yang perlu kita lakukan antara lain adalah mempersiapkan jiwa. Kita bersihkan hati kita dari kerak-kerak yang mengotorinya. Kita sambut dengan hati yang bening dan suci. Kita harus memantapkan hati dan jiwa kita bahwa puasa dan ibadah lainnya yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai ternoda sedikit pun oleh motif dan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita latih diri kita ini untuk terbiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari setiap rangkaian ibadah, tak terkecuali ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai terbersit di hati kita, aku puasa untuk diet, aku berpuasa karena tidak enak dengan tetangga, aku puasa karena ikut-ikutan dengan masyarakat sekitar rumah. Kesalahan dalam menata niat dan hati mengakibatkan amal soleh yang kita kerjakan berlalu sia-sia tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita mengerjakannya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz berkata, jasad sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makan ketika sakit, begitu pula dengan hati. Ia tidak mampu mengecap nikmatnya ibadah karena berbagai macam dosa. Mari kita sambut Ramadan dengan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita sambut Ramadan dengan memiliki dan menguasai ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Dengan ilmu yang baik, kita bisa mengerjakan ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta teladan dari para alim ulama. Ilmu di sini meliputi kaifiyah atau tata cara ibadah Ramadan dari segi fikihnya atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Persiapan ilmu merupakan sebuah keniscayaan. Ilmu adalah penerang jalan yang pada mulanya gelap gulita akan menjadi terang benderang, sehingga kita dapat menjalani ibadah dengan benar seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Persiapan berikutnya, yang ketiga adalah persiapan fisik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if, wa fi kulli khairun." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi orang beriman yang sehat, sehat jasmani dan rohani. Aneka ibadah yang kita tunaikan, termasuk di bulan Ramadan, menuntut kebugaran fisik dalam mengerjakannya. Puasa dan sholat tarawih akan sanggup kita laksanakan dengan baik, salah satunya ketika kita memiliki kondisi fisik yang sehat. Sebagaimana kita ketahui, Muslim yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tapi harus menggantinya sesudah Ramadan berakhir, bila kondisi kesehatannya sudah kembali pulih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah persiapan aktivitas. Kita susun isi-isi aktivitas untuk dikerjakan bersama, khususnya kegiatan di masjid-masjid dan musola-musola. Sudah sewajarnya jika pengurus masjid atau musola menyusun panitia untuk menyambut Ramadan yang isi dengan aktivitas tabligh, diskusi, kajian tentang Ramadan, kajian tentang agama. Panitia Ramadan juga menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti sholat tarawih yang diiringi dengan ceramah dan kuliah subuh dengan tema-tema yang bervariasi. Begitu juga dengan ceramah zuhur di perkantoran, pesantren kilat bagi anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa, tadarusan, berbagai perlombaan keagamaan, peringatan malam nuzulul Quran, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, buka puasa bersama dan lain-lain sebagainya. Selain itu, hadirin rahimakumullah, juga mengadakan kegiatan melepas kepergian bulan Ramadan dengan bertakbiran, distribusian zakat, sholat Idul Fitri, bersilaturahim dan lain sebagainya. Inilah sejumlah persiapan
yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita tata niatkan hati kita, berkali untuk diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kita jaga kesehatan dan menyiapkan beragam kegiatan yang menunjang nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mencatat usaha dan niat kita sebagai amal soleh yang diberkahi, dan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, pada keluarga kita, panjang umur, dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, dan dapat beribadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسود الصفوف من تمام الصلاة. صلاة الله رحمكم الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة على سيدنا وعلى ذريته الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأكوان وسر الأسرار وذريات الأغيار ومفتاح باب الجسد سيدنا محمد المختار وآله الأصحاب وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين والثبات على الحق والوفاة على الإسلام والمصير إلى الجنة. اللهم يا غني يا حميد يا مغفر يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.